बताइ देखाइरहेको छु। यति बेला सीएम स्वयं यहाँनिर आएर यस क्षेत्रको भ्रमण गरिरहेका छन्। अहिले जुन मिरिक एफेक्टेड ल्यान्डस्लाइड मिरिक लेक परिसरबाट যাবে কিন্তু দাঁড়া গোটা রাস্তাটি দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ধ্বংসস্তূপ সেই জায়গায় ভাঙচুর যে জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেই জায়গা ঘুরে দেখছেন জন্য ঢুকেছে। ও আচ্ছা ওই নষ্ট করে পড়ে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে সেই দিন কি বিপদ কিভাবে ঘোষণা করেছে একেবারে দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে সেই ছবি। প্রীতি গোয়েল জেলা শাসক তিনি রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা আমরা বেরিয়ে যাবো, এখন রোদে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবো আর বাকি গাড়ি যেন সব ওখানে আটকে রাখে, আমাদের আগে যেন গাড়ি না যায় অ্যাসিওর করুন। আধার কার্ড থেকে শুরু করে রেশন কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছুই এই রিলিফ ক্যাম্পের থেকে এই ক্যাম্পের ভাই বোনেরা আমার সেগুলো দিচ্ছে। স্পেশাল আউটরিচ ক্যাম্প ফর লস্ট ডকুমেন্টস ফর ফ্লাড রিলিফ ক্যাম্প, এটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। যেটা আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে, এটা মহিলাদের রিলিফ সেন্টার আলাদা সেখানে দাঁড়িয়ে রিলিফে আপনাকে রিলিফ মিলে नहीं चाहिए अभी तो आप लोगों को रिलीफ मिला जो लोग पेपर हुआ है ना उधर में नाम लिखा लो, आधार कार्ड चाहे रेशन कार्ड हो चाहे जमीन का लेटर हो चाहे पता हो चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो उसमें आप लोग सकते हैं। ये रेट पे गया एक बार आ गया आपका पिक्चर अच्छा है ठीक है, हम और बड़ी जिसको भी हम देख लेंगे ठीक है। ক্যামেরা উঠেছো কেন এরকম ভাবে? थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारे पास रख दो, हम देख लिया वो बढ़िया तुमको हम ड्राइंग खाता दे देता है, तुम फिर रखो रखो तुम्हारा ये से हाँ एक साइड ये दे दीजिए कैमरा पीछा ना ड्राइंग खाता ऊपर में दे देगा।
तुम्हारा उधर ड्राइंग खाता दे देगा। ये तुम्हारा देखो कितना बड़ा मैडम 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 स्कूल के लिए। खाता ला रहा हूँ নালে বাচ্চাটা পাবো না।